Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture, l'hospitalité marocaine. L'hospitalité marocaine, un texte de lecture اللي موجود في الصفحتين 28 و 29 غنقراوه نشرحوه مزيان نجاوبوا على لي كيستيون كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. Eh bien, c'est quoi l'hospitalité? Je معنى هذه الكلمة هذه. Alors, l'hospitalité هي الضيافة. C'est le fait de recevoir quelqu'un chez soi ويأكل معنا ويشرب ويجلس معنا. Très bien, هذه هي الضيافة. Commençons d'abord par les questions de j'observe et je découvre. هذه les questions الأولى اللي عندنا هنايا اللي خصنا نجاوبوا عليهم avant la lecture. Quel est le titre de ce texte? Voilà, le titre هو l'hospitalité marocaine. هذه واضحة. La deuxième question, que représente chaque photo? عندنا واحد التصويرات صغار اش كتمثل كل وحدة في هاد التصويرات هادو؟ Eh bien, عندنا 6 ديال التصاور هنايا. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, voilà la cinquième et la sixième en bas ما كاينين لتحت. D'accord. إذا حاولوا نكتبوا كل وحدة فيهم اش كتمثل لينا. Très bien. Alors nous avons dans la première des dattes et du lait, الحليب والتمر, une salade, très bien, une pastille, stella, des gâteaux. Voilà. En bas nous avons un tagine et du couscous. يمكن لينا نكتبوهم بهذا الشكل هذا. Nous avons du lait et des dattes, الحليب والتمر, une salade, la troisième photo une pastille, stella, la quatrième des gâteaux, حلويات, gâteaux. Très bien. Alors la cinquième nous avons un tagine, tagine sucré avec G ou bien avec J, بحال et du couscous dans la sixième image. De quoi s'agit-il dans le texte? Alors, علاش غادي يتحدث هذا التكست هذا؟ Très bien. Alors, عندنا deux indices, عندنا واحد جوج ديال العلامات, جوج إشارات. La première, c'est le titre, l'hospitalité marocaine, الضيافة المغربية. Très bien. Et puis, nous avons des plats. Alors, nous avons des plats, ou bien les plus célèbres plats de la gastronomie marocaine, de la cuisine marocaine. أشهر الأطباق اللي كاينة عندنا في الطبخ المغربي. لي صالاد, البسطيله, الكاطو, الطاجين, الكسكسو, الحليب والتمر اللي كنستقبلوا به الناس اللي عزاز بزاف. Très bien. Alors voilà, on peut dire que le texte va parler de l'hospitalité marocaine et les plats qu'on présente aux invités والأطباق اللي كنحطوا للضياف ديالنا. يمكن نكتبوا الجواب ديال هذا السؤال هذا على هذا الشكل. Le texte va parler de l'hospitalité marocaine et des plats qu'on présente aux invités. هذا النص يهضرنا على الضيافة المغربية وعلى الأطباق اللي كنقدموا للضيوف ديالنا. La question suivante عندنا d'où a-t-il été extrait? هذا لو تكست هذا مناش خديناه؟ إلى كتاب, إلى مجلة, إلى موقع إلكتروني. Pour répondre à cette question باش نجاوبوا على هذا السؤال, toujours on va chercher en bas de la page, en bas du texte. كنمشيو نقلبوا في التحت ديال التكست كنلقاو واحد الإشارة هنا, un repère, extrait de l'œuvre de Régis Dupleu ou bien Dulpeu. Voilà, extrait de l'œuvre de Régis Dulpeu. Voilà. Régis Dulpeu هذا اللي un écrivain اللي معروف كيكتب الأطفال الصغار pour les jeunes. Très bien. Le texte est extrait d'une œuvre de Régis Dulpeu. هذا النص خديناه من واحد الكتاب ديال Régis Dulpeu. Je vais lire le texte. تبعوا معايا. L'hospitalité marocaine. Je me souviens encore de ma première invitation chez une famille marocaine. Mes hôtes m'accueillent avec du lait et des dattes. Puis, je me retrouve au salon avec d'autres invités. Là, confortablement installé sur un pouf en cuir, je reste bouche bée devant la table ronde
magnifiquement dressés. La maîtresse de maison, vêtue d'un élégant cafetan, glisse sous mes mains une bassine en cuivre. Son mari fait couler de l'eau tiède. Après cela, la grande diafa commença. Quel plaisir pour les yeux, quel régal! À l'entrée, salade marocaine, puis succède le tagine. Par la suite, vient le plat traditionnel le plus connu, le couscous. On commence à manger avec nos mains. Enfin vient le thé à la menthe avec des gâteaux aux amandes. Je me souviens encore de ma première invitation chez une famille marocaine. Je me souviens, هي كنتذكر encore de ma première invitation. أول زيارة ليه كانت عند شي عائلة مغربية. مي اوت يعني الناس اللي استضافوني صحاب الدار استقبلوني بالتمر والحليب. Puis je me retrouve au salon avec d'autres invités. وشويه جلس في الصالون مع ناس اخرين ضياف وحدين اخرين. لا تماك confortablement installé sur un pouf en cuir. تما جالس فوق واحد ربما اللفاس كيسميوها وكيلا السطارميه، كتكون واحد الحاجه دايره على شكل دائري بحال الاسطوانه مصوبه بالجلد، كيكون فيها الوان ومزوقه مزيان. Je reste bouche bée devant la table ronde magnifiquement dressée. وبقى حل فمو في واحد الطبله اللي كانت محطوطه بواحد التناسق كبير. La maîtresse de maison, السيده ديال الدار مولات الدار، vêtue d'un élégant caftan، كانت لابسه واحد القفطان انيق، glisse sous mes mains une bassine en cuivre، حطات له تحت يديه واحد الغسال، واحد الشلال، فوالا كل واحد اش كيقول له ديال النحاس. Son mari fait couler de l'eau tiède، والزوج مول الدار كان كيكب عليه الماء دافي. Après cela la grande diafa commence. ومن بعد هادشي بدات الضيافه، سيتادير بدا التقديم ديال الوجبات. Quel plaisir pour les yeux، يعني كيقول لك فوالا كيتعجب ان داكشي كان فيه متعه كبيره للعين. كال غيغال، ويعني حتى الذوق، يعني ذوق رائع عجيب. الونتري يعني هو الطبق الاول اللي كيتحط سلطه ماروكين، سلطه مغربيه. بوي سكسيد لو طاجين، بعد منها حطوا واحد الطاجين. باغ لا سويت، من بعد على فان vient le traditionnel plat le plus connu، le couscous. جا الطبق المغربي التقليدي المشهور بزاف، لو كوسكوس. On commence à manger avec nos mains، بداو كياكلوا بيديهم، ما كاينش برشيطات، ما كاينش تري بيان، ما كاينش معالق، ما كاينش موس. Enfin vient le thé à la menthe، ومن بعد داكشي اتاي بالنعناع والكاطو ديال اللوز. Je lis le texte silencieusement et je réponds aux questions. قرينا التكست، bien sûr pour vous à la maison vous devez lire ce texte plusieurs fois، تقراوه بزاف ديال المرات. Qui a invité l'auteur، شكون هما اللي عرضوا على هذا الكاتب؟ alors عندنا هنايا ma première invitation chez une famille marocaine، اذا هو كان معروض عند واحد العائله مغربيه. alors on va dire l'auteur a été invité par une famille marocaine. Voilà, regardez, يمكن نكتبوا التكست بهذا الشكل اللي هنا في لا بروميير ou bien la deuxième phrase. يمكن نقولوا l'auteur a été invité par une famille marocaine، أو لا نقولوا c'est une famille marocaine qui a invité l'auteur. Avec quoi l'a-t-on accueilli؟ باش استقبلوه بالورد، تمر الحليب، موسيقى، كوا. Mes hôtes m'accueillent avec du lait et des dattes، استقبلوه بالتمر والحليب، العادة التقليدية المغربية. On l'a accueilli avec du lait et des dattes. Où les invités sont-ils installés؟ donc الضياف فين كانوا جالسين. alors regardez ici، puis يعني من بعد ما استقبلوه بالتمر والحليب، je me retrouve au salon،
avec d'autres invités. لقى راسو في الصالون مع ناس وحدين اخرين. Ce sont les invités. حتى هادو كانوا ضياف. Alors, les invités sont installés au salon. Les invités sont installés au salon. Qu'est-ce qu'on a présenté à l'entrée? شنو قدمنا في البداية ديال الأكل فاش بداو كياكلوا. Lorsqu'on parle de l'entrée فواحد الجلسة ديال الأكل on parle على داك الطبق الأول. الطبق باش كيبداو. Très bien, ça s'appelle l'entrée. Alors, le plat d'entrée c'était une salade marocaine. واحد السلطة مغربية. Eh bien, voilà, regardez dans le texte, nous avons à l'entrée salade marocaine. On a présenté à l'entrée une salade marocaine. On a présenté à l'entrée une salade marocaine. Quel est le plat traditionnel marocain le plus connu? شنو هو الطبق المغربي التقليدي اللي مشهور بزاف le plus connu? Eh bien, regardez dans le texte, nous avons par la suite, يعني من بعد ماكلة الطاجين. Par la suite vient le plat traditionnel le plus connu, le couscous. Le plat traditionnel marocain le plus connu, c'est le couscous. En m'aidant du dictionnaire, من خلال الاستعانة بواحد الديكسيونير, je cherche le sens de. غنقلبوا على المعاني ديال هاد الكلمات هادو. Très bien. Eh bien, voilà, هاد الكلمات هادو فوالا حنا قلبنا على الشروحات ديالهم هي هنا. Hospitalité fait de recevoir quelqu'un chez soi gratuitement. هو انك تستقبل شي واحد عندك في الدار فابور, ياكل يشرب يجلس مرحبا avec plaisir. Voilà. Gentiment, rendre service sans rien attendre en retour ou s'exprimer avec douceur. Gentiment هاد الكلمة هادي ما كايناش في التكست مي فوالا ماشي مشكل نعرفوها. rendre service sans rien attendre en retour هي تقدم شي حاجه ولكن ما تنتظرش من داك المقابل, ما تنتظرش حتى هو يعاود يعطيك شي حاجه اخرى. ou s'exprimer avec douceur ولا حتى تهضر غير بواحد الكلام لطيف, الكلمه طيبه. entrée. alors هاد entrée عندها plusieurs sens. entrée هي عمليه الدخول, l'entrée هو الباب ديال الدخول, و l'entrée كنقولها ايضا un plat servi au début du repas. هو الطبق اللي كنحطوه في البدايه ديال الاكل. régal هي un plat délicieux, هي داك الطبق براسو الا كان لذيذ بنين اتسيتيرا. وحتى هي لو غران بليزير, لو غران بليزير هي اللذه اللي كنحسوا بها ملي كنكونوا كناكلوا. un pouf هو un siège ou bien un coussin, شي حاجه كنجلسوا عليها, موجود كيستعملوه المغاربه من قديم وحتى دابا كاين كيتستعمل فوالا. عندنا هنايا دي زيكزامبل كنشوفوا هنايا هذا داكوغ, هذا التقليدي المغربي اللي معروف هو هذا. تري بيان, هو هذا السطارميه كيقولوا لها فاس, جو سي با بلايص اخرين كيفاش كيقولوا لها. élégant charmant propre. élégant هي انيق, traditionnel هي تقليدي, habituel ou coutumier. Les coutumes هما les traditions حتى هما. d'accord, voilà. et puis le dernier mot tiède. tiède هي دافئ, ni chaud ni froid, مسخون ما بارد, بيناتهم. je lis le dernier paragraphe avec expressivité. نقرا الفقره الاخرى بواحد الطريقه معبره. باش نوصل لهذه خصني نقرا ونعاود. je lis ces longues phrases avec le temps qu'il faut. نقرا هاد الجمل الطويله ونحاول نغير الصوت ديالي مع المعنى والايقاع والريتم ديال هاد الجمله. alors on va essayer, نحاولوا. très bien. là, confortablement installé sur un pouf de cuir, je restais bouche bée devant la table ronde magnifiquement dressée. Je répète. là, confortablement installé sur un pouf de cuir, je restais bouche bée devant la table ronde magnifiquement dressée. La deuxième phrase. La maîtresse de la maison
Vêtu d'un élégant cafetan, glissa sous mes mains une bassine en cuivre. Son mari fit couler de l'eau tiède. Bon, حاولنا. Je lis silencieusement et je réponds aux questions. غنقراو هاد الشيء هذا ونجاوبوا على les questions. Bien sûr, غنقراو texte silencieusement مرة أخرى. Je barre les mots qui ne sont pas dans le texte. غادي نشطبوا على الكلمات اللي ما كاينينش في التكست. لو كسكس موجودة. لا باستيا non. Le tagine oui. Le mchoui non. Le lait كاين. Le lait et les dates. Le thé à la menthe أتاي بالنعناع كاين. Le pain non. الخبز. Je termine ces deux phrases à partir du texte. غنكمل هاد الجمل هادي انطلاقا من النص. Je me souviens encore de ma première invitation chez une famille marocaine. هي la première phrase اللي عندنا غنمشيو ليها ونكملوها ما غنديرو حتى شي حاجة ما نبدلو حتى شي حاجة. Je me souviens encore de ma première invitation chez une famille marocaine. La phrase suivante, la maîtresse de maison glissa sous mes mains. La maîtresse de maison, vêtue d'un élégant cafetan, glisse sous mes mains une bassine en cuivre. Après la lecture, عندنا مرة أخرى je lis le texte à haute voix, نقرأ التكست بصوت مرتفع pour moi-même, راسي, نقرأ plusieurs fois. pour mes camarades, واحد الصديق ديالي واحد الصديقة ديالي اللي خصو يكون أنا وياه كنتعاونو كنجتهدو بجوج, نقرأ التكست عليه ويقرأ حتى هو عليا. Et puis pour mes parents ونقراه للأبوين ديالي, نقراه للأبوين ديالي واخا يكونوا ما كيعرفوش يقراو. Je lis le premier paragraphe d'une façon expressive en imitant mon professeur. غتقرا الفقرة الأولى بواحد الطريقة معبرة وتحاول تقلد القراءة ديال الأستاذ ديالك. Dans le dernier paragraphe في الفقرة الأخرى من هذا التكست هذا je nomme les différents plats présentés. غنبحث على أنواع الأطباق المذكورة في هذه الفقرة الأخرى. Voilà les plats. Salade marocaine, tagine, couscous. Le thé à la menthe مع les gâteaux, non, ما كنحسبوهمش من les plats. J'informe mes camarades sur les plats de ma région. غادي نكتب واحد quelques phrases باش نعاود للأصدقاء ديالي نعطيهم معلومات على الأطباق اللي موجودة في المنطقة ديالي. اي بيان فوالا انا كتبت واحد التكست وي شويه طويل مي ممكن تكتبوا نتوما فيه غير النص. مراكش انا خيرت جو سوي با مراكشي مي خيرت نكتب مراكش كوم تو ايور او ماروك بحال كيما كاع بزاف د المغرب. هاد لا فراز هادي ممكن تستغناو عليها. Très bien. Nous aimons manger le couscous, la soupe, les différents types de tagine وجميع انواع الطاجين. Très bien. Mais notre plat distingué c'est la tangia. ممكن نوقفوا هنا. C'est la fin. Très bien. Alors, ممكن نزيدو شي شوية اللي بغا يزيد. Aujourd'hui, les mamans aiment présenter, non, SUR, des plats mondialement connus comme le pizza. الأمهات ولاو كيبغيو اليوم يحطوا أطباق معروفة عالميا بحال البيتزا par exemple. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.